تو ناظرین، آج کا بیان حضرت ثاقب علی نوری کا بیان رہے گا اللہ کی ناراضگی کے حوالے سے کہ اللہ ہمارے کن کاموں سے ناراض ہوتا ہے۔ تو چلیے بیان شروع کرتے ہیں۔ علیک و اصحابک یا نور اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آپ جانتے ہیں کہ وادی نور کا اجتماع انشاءاللہ العظیم 1، 2، 3 دسمبر یعنی آنے والا جمعہ، ہفتہ اور اتوار، یہ 3 روزہ اجتماع انشاءاللہ العظیم وادی نور میں ہوگا، جس کی دعوت کے سلسلے میں آج مجھے یہاں پر حاضری کی سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر کچھ باتیں آپ کی سماعتوں کے حوالے کرنے کی کوشش کروں گا اور چاہوں گا کہ بے نمازی بھی سنور جائیں اور چاہوں گا کہ نمازی بھی سنور جائیں۔ قرآن مقدس میں اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کے رسول سب سے زیادہ حقدار ہیں کہ انہیں راضی کیا جائے۔ ظاہر سی بات ہے کہ کسی کی ناراضگی کی کوئی وجہ ہوتی ہے اور کسی کی خوشی کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ کوئی کسی چیز سے خوش ہوتا ہے، کوئی کسی چیز سے ناراض ہوتا ہے۔ بیوی کے سامنے تحفے طائف کے انبار لگا دو تو وہ خوش ہو جاتی ہے، اور اگر وہ کوئی فرمائش کر دے اور انکار کر دو تو ناراض ہو جاتی ہے۔ ماں کا معاملہ یہ ہوتا ہے کہ بیٹا اگر ماں کی فرما برداری بڑھ جائے اگر ماں کی فرما برداری زیادہ کرتا ہے تو ماں خوش ہو جاتی ہے، اور بیوی کی طرف اگر اس کا جھکاؤ بڑھ جائے تو ماں ناراض ہو جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دوستوں کا بھی اپنا اپنا مزاج ہوا کرتا ہے۔ اگر دوستوں کی بات مان لی جائے تو دوست راضی ہوتے ہیں، اور دوستوں کی بات نہ مانی جائے تو دوست ناراض ہو جاتے ہیں۔ لیکن اس دنیا کے اندر صرف دوست ہی نہیں ہیں، بلکہ دوست نما ہزارہ دشمن موجود ہیں جو دوستی کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہیں، لیکن انہی ہاتھوں کو جہنم میں لے جانے کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں کہ دوستی کی بنیاد پر کبھی انسان ان ہاتھوں سے شراب بھی پکڑ لیتا ہے، دوستی کی بنیاد پر کبھی ان ہاتھوں سے انسان برائیاں بھی کر لیتا ہے، اور یہ تصور کرتا ہے کہ میرے دوست کی بنیاد پر میں یہ کر رہا ہوں، اس کو خوش کرنے کے لیے کر رہا ہوں، اس کو راضی کرنے کے لیے کر رہا ہوں۔ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ انسان دوستوں کی محبت میں زنا کے اڈے پہ بھی چلا جاتا ہے، شراب کے اڈے پہ بھی چلا جاتا ہے، بد کرداری کے داغ سے اپنے دامن کو داغ بھی چلا جاتا ہے، بد کرداری کے داغ سے اپنے دامن کو داغدار بھی کر دیتا ہے۔ ایسے دوست آج کے زمانے میں آپ کو ملیں گے۔ اگر وہ ناراض ہوتے ہوں تو ایسے دوستوں کی ناراضگی کو تو مول لینا، لیکن کبھی خدا کو ناراض مت کرنا، کبھی اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناراض مت کرنا۔ یاد رکھیں، اللہ نے ہمیں زندگی عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں رزق عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں اولاد عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں زمین عطا فرمائی، اللہ نے ہمیں آسمان عطا فرمایا، اللہ نے ہمیں ایمان کی دولت عطا فرمائی۔ سب کچھ جو بھی ہمارے پاس ہے، یہ سب کچھ اللہ عز و جل نے عطا فرمایا، تو ہماری ذمہ داری بن جاتی ہے کہ جس نے یہ سب کچھ عطا کیا اس کو ہم راضی کریں۔ ایک ماں اپنے بچے کی پرورش کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کو سینے سے دودھ پلاتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کی گندگی کو صاف کرتی ہے، ایک ماں اپنے بچے کے خورد و نوش کا اہتمام کرتی ہے، ایک باپ اپنے بچے کی پڑھائی کے لیے صبح سے لے کے رات تک محنت کر کے پیسے جمع کرتا ہے تاکہ میرا بچہ اچھی تعلیم حاصل کر لے، میرا بچہ اچھا انسان بن جائے، میرا بچہ معاشرے میں منہ دکھانے کے لائق بن جائے، میرے بچے کا
फ्यूचर बेहतर हो जाए। तो आप ज़रा सोचो, माँ को राज़ी करने का इतना बड़ा हुक्म है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि माँ के कदमों के नीचे रब फी सखतिल वालिद, बाप की खुशी के अंदर अल्लाह की खुशी है और बाप की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। एक बाप ज़मीन के ऊपर तो हमें काम आता है, एक माँ ज़मीन के ऊपर तो हमें काम आती है, लेकिन यही माँ बाप जब जिस्म से रूह का रिश्ता टूट जाता है और हम इस दुनिया से कुछ कर जाते हैं तो माँ न कब्र के अंदर हमारे साथ आती है और न बाप कब्र के अंदर हमारे साथ आता है, बल्कि वही बाप जो बेटे के सर में दर्द नहीं देख सकता था, बेटे के कांधे पर बोझ नहीं देख सकता था, वही अपने कांधे पर बच्चे को उठाकर कब्रस्तान ले जाकर कब्र के सुपुर्द करके आ जाता है। लेकिन कब्र में माँ नहीं आती, न कब्र के अंदर बाप आता है। क्या कभी आपने सुना कि कोई बाप अपने बेटे के जनाजे के साथ जाते हुए ये कहे कि मैं तन्हा मेरे बच्चे को कब्र के सुपुर्द नहीं करूँगा, मेरे बच्चे को कब्र में उतारूँगा तो मैं भी कुछ दिनों तक मेरे बेटे के साथ कब्र में रहूँगा ताकि मेरे बच्चे को राहत पहुँच जाए। ज़माने के अंदर, दौर के अंदर आज तक कोई ऐसा बाप दिखाई नहीं देता जो कब्र की तारीक वादी के अंदर अपने बच्चे के काम आए। यही वजह है कि आप अगर देखें तो बाप कांधे पर उठाकर कब्र की दहलीज तक पहुंचा देता है। माँ का मामला जो अपने बेटे के सर के दर्द की बुनियाद पर पूरी रात अपने बेटे के सर को दबाने में गुजार देती है, लेकिन जिस्म से रूह का रिश्ता टूट जाता है तो माँ भी अपने बच्चे को ले जाने देती है, ले जाओ इसे कब्र के सुपुर्द कर दो। और माँ ये जानती है कि मेरे बच्चे की कब्र के ऊपर मनो मिट्टी डाली जाएगी, लेकिन कोई माँ कब्र के अंदर नहीं आती, कोई माँ साथ चलने के लिए तैयार नहीं होती। पता चला माँ की खुशी और माँ की मोहब्बत की भी एक लिमिट है, बाप की मोहब्बत की भी एक लिमिट है। लेकिन अल्लाह अकबर, कुरान तो ये कह रहा है कि बाप को भी राज़ी करो, माँ को भी राज़ी करो। कुरान तो ये कहता है कि माँ बाप की खुशी के अंदर अल्लाह की खुशी है। रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो ये इरशाद फरमाते हैं। लेकिन अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा कौन हकदार है कि उनको राज़ी किया जाए, तो कुरान कहता है वल्लाहु व रसूलुहु अहक्कु अन युर्दू, अल्लाह और उसके रसूल सबसे ज़्यादा हकदार हैं कि उनको राज़ी किया जाए। अल्लाह अकबर, अल्लाह को राज़ी कैसे किया जाए, अल्लाह के रसूल को कैसे राज़ी किया जाए और क्यों करके राज़ी किया जाए, तो जवाब मिलेगा कब्र की तारीक वादी में माँ तो नहीं आती, लेकिन उस मुसीबत की घड़ी के अंदर अगर कोई तुम्हें कब्र में काम आता है तो आमिना का लाल काम आता है, रसूल रहमत काम आते हैं। इसलिए सुन लो, उनकी खुशी का ख्याल रखो। अल्लाह अकबर, जंगलों बयाबान के अंदर तुम निकल जाओ और तुम्हें कोई परेशानी लाहिक हो जाए तो वहां तुम्हारी मदद के लिए कौन आता है? अल्लाह की रहमत आती है, अल्लाह की नुसरत आती है। तो मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, मैं जानता हूँ, इस इलाके के हवाले से भी जानता हूँ, मुआशरे की सिचुएशन को भी जानता हूँ। हमारे बहुत सारे नौजवान भाई कुछ ऐसे रास्ते इख्तियार करके बैठे हैं जिन रास्ते पर चलने के बाद अल्लाह भी नाराज हो और अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी नाराज हो। चोरी डकैती का मामला हो, जहालत का मामला हो, गंदगी का मामला हो, आवारा गर्दी का मामला हो, ड्रग्स सप्लाई का मामला हो, ड्रग्स के इस्तेमाल का मामला हो, ज़िना के अड्डे पे जाने का मामला हो या आवारा गर्दी का मामला हो, आज हमारी नौजवान सिसक रही है, बिलक रही है ये कौम, और ये नौजवान आज बुराई के रास्ते के अंदर डूबते चले जाते हैं। क्या जवाब दोगे कल बरोज़े क़यामत अल्लाह अज़्ज़ा व जल्ल को? इसलिए कि आप नहीं जान रहे कि आपके काम से अल्लाह नाराज होता है। अरे जब माँ नाराज हो जाए तो शरीयत का हुक्म सख्त है, बाप नाराज हो जाए तो शरीयत का सख्त हुक्म है, तो अल्लाह और उसके रसूल नाराज हो जाएं तो आप मुझे बताओ कितनी तकलीफ होगी। अल्लाह अकबर। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि
वसल्लम के प्यारे दीवानों, बहुत सारे ऐसे नौजवान मिलते हैं जो गलत काम करते हैं और जब उनसे कहा जाए तो कहते हैं क्या करें, कोई सबील नहीं है, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। और आप सुन लो, अगर गुनाहों के रास्ते के जरिए आपने दौलत कमाई है या गुनाह के रास्ते पर जा रहे हो, सबसे बड़ी मुसीबत तंगदस्ती नहीं, सबसे बड़ी मुसीबत गुनाह है। आइए मैं समझाऊं। एक जलील कद्र पैगंबर एक ऐसे शख्स के पास जाने का इत्तेफाक हुआ जिसके हाथ भी नहीं थे, जिसके पैर भी नहीं थे, जिसकी आंखें भी नहीं थी, लेकिन वो बंदा अपनी ज़बान से कह रहा था अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। उस बंदे से पूछा गया तेरे हाथ भी नहीं तो किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, तेरे पैर भी नहीं तो किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा कर रहा है, तेरी आंखें भी नहीं तो किस बात पर अल्लाह का शुक्र अदा करता है। वो नौजवान वो परेशान हाल जवाब में कहता है सुनो, अल्लाह ने मुसीबत में तो गिरफ्तार रखा है, गुनाहों में गिरफ्तार नहीं रखा। इस बुनियाद पर मैं अपने करीम का शुक्र अदा कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल जिक्र रसूल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए जिससे आपको हमारे न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। वीडियो अच्छी लगे तो हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।